अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कर्नाटक में एसएसएलसी के नतीजे बड़े शानदार रहे। 94% से भी ज़ायद तलबा व तालिबात कामयाब होना यकीनन एक अच्छी बात कही जा सकती है। खुशियाँ एक दूसरे को फ़ोन के जरिए मुबारकबाद वगैरह या फिर मिठाइयाँ तकसीम करने का सिलसिला देखने को मिला। बेलगाम में और ख़ासकर उर्दू स्कूलों के नतीजे भी बेहतरीन रहे। हो सकता है कि आज का मौजू कुछ लोगों को ठीक ना लगे, क्योंकि ये तंजिया अगर कहा जाए तो गलत ना होगा, लेकिन बोलना जरूरी है क्योंकि रोज बरोज हमारा नजरिया सोच बदलती जा रही है। 10वीं तक स्कूल के कंपाउंड में महफूज रहने वाली उम्मत की बेटियां आगे पढ़ने के लिए जब कॉलेज जाती हैं तब अचानक माहौल भी बदल जाता है। वैसे देखा जाए तो वालिदैन बेटियों पर जोर से ज्यादा भरोसा तो रखते हैं, क्योंकि उनकी नजर में आज भी 10वीं में वो पढ़ने वाली मेरी बेटी मासूम ही होती है। तालीम इंसानी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है और वालिदैन का बड़ा ताउन बच्चों को रहता है। और कौन नहीं चाहेगा कि अपने बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। हमारे नबी ने फरमाया कि तालीम रोशनी है जो जहालत के अंधेरों को दूर करती है। पर वो कौन सी तालीम, और तालीम पर कितना संजीदगी से हम अमल कर रहे हैं। और अगर तालीम ही अंधेरा बनने लगे तो बात अजीब जरूर लग सकती है, क्योंकि यह हकीकत है। आज का मौजू किसी को मायूस या उनके हौसलों को पस्त करने के लिए नहीं है। थोड़ा पीछे पलट कर देखते हैं तो घरों में औरतें खासकर अगर कुछ साल पहले पीछे जाकर देखते हैं तो वो तालीम से बिल्कुल दूर रहा करती थी। शादी के बाद अपने आप को शौहर के घर में एडजस्ट होना यही इम्तिहान रहता था, और धीरे धीरे इसी तरह जिंदगी गुजरने लगती थी। बच्चों की परवरिश, फिर बच्चों की पढ़ाई, शादी ब्याह और एक कामयाब जिंदगी की तरह इसे देखा जाता था। अब वसाइल बढ़ गए हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े कॉलेज, यहाँ तक कि LKG UKG में पढ़ने वालों के लिए भी 25,000 तक की फीस अदा करनी पड़ रही है। पहले तो सरकारी स्कूलों में पढ़कर आगे कॉलेज के लिए जाना पड़ता था। बहरहाल लड़के आज भी पिछड़ते देखे जा रहे हैं। जल्द कमाई या शॉर्टकट के चक्कर में लड़के कहीं तो पढ़ाई के रेस में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी आपने देखा होगा कि लड़के काफी कम नजर आ रहे हैं। न के बराबर कहा जाए तो गलत ना होगा, वही लड़कियां आगे बढ़ती जा रही हैं। पर क्या कभी हमने इन बातों पर गौर भी किया है कि जब स्कूल के महफूज दायरों से निकलकर कॉलेज के आजाद माहौल में जाती है तो इनके ख्वाब जो 10वीं के मार्क्स हासिल करने के बाद देखे थे वो बरकरार है भी या नहीं। जब 10वीं के नतीजे के बाद माँ बाप की फिक्र के साथ अपने वालिदैन की कैफियत का भी तस्करा किया था। उन्हें वालिदैन की इज्जत का ख्याल भी रहा करता था, क्योंकि जब जहन मुंतशिर होता है तो किसी कौम या वालिदैन की इज्जत का पासो लिहाज किसी लड़की को नहीं रहता। और इसी बात का एहसास आज के इस मौजू के जरिए हम दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हालात बेहद संजीदा बन चुके हैं, बहुत नाजुक है। उम्मत की बेटियां बिल्कुल एक नाजुक दौर में दाखिल हो चुकी है। बदलते हालात के मद्देनजर मुसलमानों को चाहिए कि अपने इदारे, अपने हॉस्पिटल, अपने स्कूल कॉलेजेस बड़े पैमाने पर तामीर करने होंगे, और उसी जगह पर एडमिशन अगर उम्मत की बेटियां लेती है तो एक हद तक एक महफूज दायरा उन्हें मिल सकता है, क्योंकि नफरत का जहर बहुत हद तक तमाम शोबों में दाखिल हो चुका है। जब लड़की कॉलेज में कदम रखती है तो कुछ नफरती गिद्ध इंतजार में रहते हैं, और एक आज़ादी की खुली फिजाओं में जब होटलों पार्कों में घूमना अच्छा लगने लगता है तो फिर मौकूफ भी अपने आप बदलने लगता है। वालिदैन जिनका ख्वाब पूरे करने का वादा SSLC के नतीजों के बाद किया था, अब बार बार नजर रखने वाली वालिदैन मोहब्बत के दुश्मन लगने लगते हैं। अगर वो कुछ सवाल पूछते हैं तो वो सवाल भी इन्हें चुभने लगते हैं। और इसकी असल वजह यह है कि दीन इस्लाम की असल तारीख से, तालीम से और तरबियत से अपने औलादों को दूर रखना सिर्फ बेटी का कुरान पढ़ना या नमाज पढ़ना ही काफी नहीं है, बल्कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की पाकीज़ा तारीख इनकी रगों में लहू बनकर पैवस्त करने की हम सबकी जिम्मेदारी है और जरूरत भी है। कुरान की वो आयतें जिनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत मुस्लिम खवातीनों के पाकीज़गी की कसम खाता है, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत यूं ही नहीं बताया गया। एक बहन, एक बेटी, माँ और एक शौहर बनकर किस तरह असल कामयाबी को हासिल करना है का सबक सिखाना था जो नहीं सिखाया जाता। तब तक इसी तरह उम्मत की बेटियां पार्कों, होटलों में बड़े पैमाने पर पाई जाएंगी। हमने पहले ही जहन बना लिया है कि असल कामयाबी से मुराद ये पैसा कमाना, जॉब करना, सुकून, इत्मीनान, कल्बी राहत का मरकज ही दीन है। यकीनन माशरे में गरीब की कोई कीमत नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब तो हरगिज नहीं है कि हम इज्जतों को तार तार कर बाजार की जीनत बनकर स्टेटस को मेंटेन करें। और हमेशा कहा जाता है कि माशरे को संवारने वाले वो माएँ होती है जिनकी गोद से अल्लाह के वली पैदा होते हैं। यकीनन ये बातें बहुत सारों को अच्छी न लगती हो, लेकिन ये सच्चाई है। अल्लाह ने दुनिया के निज़ाम को बड़े तवाज़ुन के साथ रखा है। मर्द और औरत को उनके मर्तबे, उनकी फजीलत अता की है। मर्द और औरत दो पहिए हैं जो जिंदगी की गाड़ी को कामयाबी के साथ खींच ले जाते हैं। कयामत तक की कामयाबी और नाकामी के फलसफे समझाए गए हैं।
لیکن اس دور میں تعلیم کی دیوانگی نے سب کچھ بھلا دیا ہے۔ یقیناً جن لڑکیوں نے اچھے نمبرات حاصل کیے ہیں مبارکباد کے قابل ہیں، کیونکہ یہی وہ بیٹیاں ہیں جو اچھی ڈاکٹر بن سکتی ہے، اچھے انجینئر، اچھی لیڈر بھی بن سکتی ہے، اور یہی معاشرے کی رہبری بھی کر سکتی ہے جس کی ضرورت ہے۔ پر اس کے ساتھ معاشرے میں بڑھتی برائیوں کا احساس بھی تو ہونا چاہیے، کیونکہ ملک اور قوم کے مستقبل کو سنوارنے والی انہی کی کوکھ سے پیدا ہونے دین کے مجاہد اور قوم کے رہبر ہوتے ہیں۔ ان بیٹیوں کی کوکھ سے ہی دنیا میں اللہ کے ولی پیدا ہوا کرتے ہیں۔ یہ التجا یہی ہے، جو بھی بیٹیاں جون جولائی سے کالج جائیں گی یا اس سے پہلے جا چکی ہیں، دل میں خوف خدا کا احساس ہو کہ اللہ کے سامنے ہمیں ایک دن جا کر کھڑا ہونا ہے۔ دوسرے کیا کر رہے ہیں، کون لڑکی کیا کر رہی ہے، کس کے ساتھ گھوم رہی ہے، کہاں کا جا، ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ہم اس پیارے نبی کی امت کی بیٹیاں ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ کچھ لوگ بڑے بڑے شہداء صالحین ولیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ کون ہوں گے وہ لوگ؟ یہی ہے وہ جو آج کے اس دور فتن میں اللہ کا خوف رکھ کر اپنے دامن کو برائیوں سے بچا لیتے ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ جس دشا میں ملک کی سیاست اور ملک بڑھ رہا ہے، جو سرگرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور ایک سماج کو لے کر نفرت دیکھی جا رہی ہے، بچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ سازش بڑے پیمانے پر چلی جا رہی ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا خوف دل میں رکھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کسی کے باپ میں وہ جرت نہیں ان کے دامن کو داغدار کر سکی، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، مشکل حالات میں بھی وہ راستہ نکال دیتا ہے۔ معاشرے کی بھلائی کی وجہ وہ بیٹیاں بنے گی جو ہزار سازشوں کے باوجود اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گی۔ لیکن جن لڑکیوں کے سامنے صرف دنیا داری، بڑی کمپنیوں میں جاب حاصل کرنا، روپیہ کمانا اور تمام طرح کے سمجھوتے کر اچھی لائف سٹائل کو حاصل کرنا رہتا ہے، ظاہر میں حجاب ہی پہنی ہوئی کیوں نہ ہو، زندگی میں ذلت ہی اس کے قسمت پہ رہے گی۔ سینکڑوں واقعے آج بھی دیکھے جا رہے ہیں، کس طرح محبت کے جال میں پھنسا کر بازاروں میں لا کر کھڑا کیا جا رہا ہے، اپنے خاندان پریوار کی عزت کو سر بازار اچھالا جا رہا ہے۔ اور یہ وہ تمام طرح کی لڑکیاں ہیں جن کو دنیا کی محبت نے نگال لیا ہو، ان پر دین، اللہ، رسول، آخرت کا کوئی اثر نہیں رہتا۔ صرف دنیا کی حرص کے لیے کالج کا راستہ اختیار کرنا، نوکری کر اپنے قدموں پر کھڑا رہنا ہی موقوف اور مقصد رکھنا، بلکہ تعلیم حاصل کرنا تو اس معاشرے کے غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں کی مدد کر سکے، دین کی، اسلام کی خدمت کو انجام دے سکے، تاکہ جب قیامت کے روز اللہ پوچھے گا تو بتا سکوں کہ تیرے دین کی خاطر ہم نے یہ تمام کاموں کو انجام دیا، جبکہ چاروں طرف سے اسلام کی بیٹیوں پر حملے ہو رہے تھے۔ اور یہی ہے کامیاب زندگی، جن کا اصل مقصد آخرت ہوتا ہے۔ اور دنیا کی زندگی ویسے بھی کامیابی کے ساتھ گزرتی ہے جو دین پر قائم رہتے۔ کبھی اپنی نیت بنا کر تو دیکھ لو کیسے اللہ راستے کھول دیتا ہے، لیکن ہم نے تو آسمان کی طرف نظر اٹھانا ہی چھوڑ دیا ہے۔ کبھی اس خالق کے کائنات پر پورا بھروسہ رکھ کر تو دیکھو، صرف زبانی انشاءاللہ نہیں، آج بھی اس کی مدد شامل حال پائیں گے، ورنہ دنیا کبھی کسی کے ہاتھ نہیں آئی۔ بار بار ہم کہتے سنتے تو ہیں، جب فرعون، شداد اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ خالی ہاتھ دنیا سے گزر گئے سوائے اعمال کے، تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ لہٰذا بیٹیوں سے یہی مشورہ کہ دین کو موقوف رکھ کر کالج کی سیڑھیاں چڑھو، کیونکہ علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے کہ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ غلط کاموں میں ملوث ہو کر، غلط کاموں کو انجام دے کر پھر یہ کہنا کہ میں تو حجاب میں رہتی ہوں، نماز بھی پڑھتی ہوں، اور غلط کاموں میں بھی ملوث رہنا، اور یہی کمزور ایمان کی نشانی ہے جس سے معاشرے میں صرف برائیاں ہی پھیلتی ہے، کیونکہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ اتنا ضرور۔ آج کا موضوع کیسا لگا اس پہ ضرور کمنٹ کریں۔ اتحاد نیوز دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔